বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী রিয়া কুণ্ডু। প্রায় 12 দিন হয়ে গেলেও এখনো মেলেনি খোঁজ। চিন্তায় পরিবার। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. শিলিগুড়ি পৌর নিগমের 4 নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতিনগর এলাকার বাসিন্দা রিয়া কুণ্ডু দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। গত 10ই ডিসেম্বর স্কুলে ফর্ম পূরণ করতে যাবে বলে বাড়ি থেকে বের হয়। পরে আর বাড়িতে ফেরেনি রিয়া। ঘটনার পর 11ই ডিসেম্বর খালপাড়া ফাঁড়িতে নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করেন পরিবারের সদস্যরা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। খালপাড়া ফাঁড়ির সূত্রে জানা গিয়েছে, যুবতী সম্ভবত উত্তরপ্রদেশে রয়েছে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে যুবতীর কাছে একটি মোবাইল ফোন রয়েছে। বিষয়টি জানতো না পরিবারের সদস্যরা। বর্তমানে যুবতীর নামে থাকা মোবাইল নম্বরটি বন্ধ রয়েছে। শীঘ্রই যুবতীকে উদ্ধার করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। क्या हुआ था, मेरा बहन जो है स्कूल में गया था 10 तारीख को। 10 तारीख को स्कूल में फॉर्म फिलअप था उसका, उसके बाद आई नहीं। तो पुलिस में जितना भी खोज किया पुलिस, उसे जाना गया जो यूपी में है लड़की अभी। तो अभी यूपी में किसके साथ है, कहाँ पर है, वो हमको जानना है सर। अच्छा, तो हम लोग का यही डाउट है, जो एक बार बता दें हम लोग को जो कहाँ पर है, ठीक है कि नहीं, वही कोई बात नहीं, कोई भी फ़ोन वगैरह कुछ नहीं। बहन का 18 वर्ष और 5 महीने कितना, तो 12 ना। उस दिन भी एकदम नॉर्मली था, जो आऊँगा भैया फिर आपका घर उड़ गुछा दूंगा ऐसे करके बोल के गई, जो नॉर्मल रहता है। हम लोग को नहीं पता था, अभी पुलिस जो जान पाई उससे शायद कर रहा था। पुलिस को हम लोग 10 तारीख को किए थे, वो जाके 11 तारीख को 24 घंटे बाद रजिस्टर हुआ। फिर से पुलिस तरफ से मेहनत कर रहा है जितना भी कर सकता है। हम लोग को लग रहा है जो यूपी के साइड एक को लड़का था जो 6-7 महीना के तक, उससे अभी तो हम लोग को पता है जो कांटेक्ट नहीं हुआ। अभी अकेले में कर रहा होगा तो नहीं, हम लोग को संदेह है किसी के साथ जा सकता है, ऐसा कुछ एग्जैक्ट नहीं पता। जो अभी किसी के साथ गया है, किडनैप हुआ है, कुछ हो गया अनहोनी, वो नहीं पता। हम लोग को ही क्लियर करने के लिए जानना है जो कहाँ पर है, वो अगर बता दे तो अच्छा। अभी तो 12 दिन जितना 10 तारीख को हुआ था। স্কুলে গেছে, অন্যদিন স্কুলে যায় চলে আসে, আর ওই দিন স্কুলে মঙ্গলবার ছিল 10 তারিখ। আচ্ছা, ওই দিন স্কুলে গেল, যাওয়ার সময় আমাকে বললো যে আমি এসে ঘরটাগুলো গুছিয়ে দেবো। মা, আমার শরীর ওই দিন ভালো ছিল না, আমাকে বললো তোমার যাইতে হবে না, আমি একাই যাবো। গেল, তারপরে আর আসলো না। পুলিশ তো বলছে যে ইসে খোঁজ করতেছি, নাম্বার ইসে আসছে, একটা পাইছে, ওটাকে সুইচ অফ বলছে। ফোনটা তো ইসে আধার কার্ড দিয়ে ইসে করছি, তো ইসে সিম কিনছে একটা, কিন্তু আমরা তো মোবাইল দিতাম না ওকে। এবার উচ্চ মাধ্যমিক দিই 4টার দিকে, 4টার সময় তো চলেই আসে। তারপরে দেখতেছি আসতেছে না, তারপর হচ্ছে স্কুলে গেলাম, স্কুলে হচ্ছে বললো ছুটি হয়ে গেছে। তারপরে খোঁজাখুঁজি করলাম আর পাইলামই না। তারপর 9টার দিকে না 9টার দিকে থানায় এসে বললাম। এখন তো বলতেছে খোঁজ করতেছে, নাম্বার হচ্ছে এসে ট্যাকে বসাইছে, ওইটা সুইচ খুললে পরে তাহলে এসে খোঁজ করতে পারবে। আমাদের বাড়িতে এসে যায়নি।